बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हॉटलाइन.pk के साथ एमा आतिश आधा बरस करता है। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन था। सूरज अपनी बदलियों में कभी छुपता तो कभी रोशनी बखेरता जानिब मंजिल रवां दवा है। पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग के अंदर नेशनल असम्बली ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का अजलास हुआ। अभी अजलास जारी था कि इसी असना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी व क़ायद इमरान खान के ख़िलाफ़ अदालत का फ़ैसला आ गया। 14 साल की सज़ा दे दी गई। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर और बाहर भरपूर अंदाज में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हॉटलाइन.pk के नुमाइंदा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA से अपने अपने ख्यालात पूछे, सवालात किए। उन्होंने क्या सवालात के जवाब दिए, आइए देखते हैं। जो फैसला आने से पहले लिखा जा चुका था और जो इनके गुमाश्ते थे वो गाहे बगाए टीवी पे और मीडिया पे और सोशल मीडिया पे इसका इजहार कर रहे थे और रोज़ जो है वो भाषण दे रहे थे कि इमरान खान को इतनी सज़ा होगी और बीबी साहबा को इतनी सज़ा होगी। तो मैं इस फैसले की न सिर्फ मजम्मत करता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये अदलिया का कत्ल है, ये इंसाफ का कत्ल है और ये एक स्याह तरीन दिन है जिसकी इतनी मजम्मत की जाए कम है। अहमद मीर खान साहब ने कहा था NRO हुकूमत मांग रही है, अब NRO हुकूमत मांग रही है, किसी और को चाहिए। मामला क्या है, कोई डबल गेम हो रही है? नहीं देखें जी, कोई हम किसी NRO पे बिलीव नहीं करते। NRO तो लिया था, आपको पता है जिन लोगों ने जिस बुनियाद पे वो इक़्तिदार में आए हुए, इख्तियार में आए हुए हैं। हम NRO पे बिलीव नहीं करते, हम इंसाफ पे बिलीव करते हैं, हम मेरिट पे बिलीव करते हैं और जो इंसाफ और हक का बोलबाला होगा हम उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला जो है फैसले मानते हैं। हम ये कहते हैं कि जो आइन के मुताबिक फैसले हों, जो कानून के मुताबिक फैसले हों, वो हमारे लिए काबिल एहतराम भी है और काबिल इज़्ज़त भी है। और उससे हट के अब देखिए ये जो अलकादर का डिसीजन आया है इतना मुज़िका खेज़ है, इतना मैं समझता हूँ कि इन्होंने मजाक उड़ाया आइन और कानून का और जो इंसाफ का। एक लंदन में एक वाक़या हुआ है, एक बहुत बड़ी जो पाकिस्तान में नाम है एक इदारे का, उसके सरबराह ने हसन नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ के बेटे से एक जो है वो घर लिया जिसकी मालियत जो थी वो ओरिजिनल वो 9 अरब रुपए थी और उसने वो 18 अरब का ख़रीदा। तो उनकी जो बरतानिया की जो नेशनल ब्रिटिश जो उनकी NCA है जो डील करती है करप्शन को, ऐसे मामलात को, उन्होंने उसका नोटिस लिया। वो वहाँ केस चलता रहा, उनकी बाद में ये डील हुई तो उन्होंने ये कहा जी कि आप जो है ये पाकिस्तान में ये पैसा भिजवा दें। वो एक मैं समझता हूँ प्राइवेट शख्स ने, कोई सरकार का पैसा नहीं था, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं था, कोई यहाँ से एंटी करप्शन का पैसा नहीं था, कोई यहाँ से ले गए थे या इसलिए उन्होंने अपने बैंक के ज़रिए, मशरक बैंक के ज़रिए अकाउंट में भिजवा दिया। तो ना खान ने इससे कोई फ़ायदा उठाया, ना बीबी साहबा ने, ना खान के अकाउंट में ये पैसा गया, ना इससे खान का कोई फ़ायदा हुआ, ना खान बेनिफिशरी है, ना ये कोई सरकार का फ़ायदा है। तो मैं समझता हूँ कि इससे मुज़िका खेज़ फैसला और क्या आ सकता है। इमरान खान के अकाउंट में, उनकी फैमिली के अकाउंट में, उनके किसी भी बंदे के अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। और जो यूनिवर्सिटी है इट्स नॉट अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये ट्रस्ट है। इमरान खान साहब ट्रस्ट से कोई बेनिफिट नहीं लेते, वहाँ से कोई पे नहीं लेते। अमाउंट जो है वो कौमी ख़जाने के अंदर महफूज है और उसके ऊपर आपने जो इंटरेस्ट है वो भी खा लिया है और उसके ऊपर आपने सज़ा सिर्फ इस बात के ऊपर सुना दी है कि उस बंदे ने एक ट्रस्ट बनाने की कोशिश की, उसने स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर जो इस्लाम का एक्चुअल फेस है वहाँ पर पाकिस्तान की यूथ को एजुकेट करने की कोशिश की। मैं नहीं ये समझता कि ये फ़ैसला 1 से 2 हेयरिंग से ज़्यादा हाई कोर्ट के अंदर सस्टेन कर पाएगा। उसमें एक चीज़ में रखें, सबसे वेल प्रिपेयर्ड जो खान साहब को सज़ा हुई थी या खान साहब के ख़िलाफ़ जो केस था वो साइफ़र था। अगर साइफ़र केस में जस्टिस आमिर फारूक के होते हुए प्रोसिक्यूशन वो केस हाई कोर्ट में हार गई, इसकी तो ना तैयारी वैसी है ना चार्ज वैसा है, तो इस केस के पल्ले कोई चीज़ नहीं है। हम ये समझते हैं कि स्याह दिन है, पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर एक और क्वेश्चन मार्क है और एक और बदनामी का तमगा है जो हमारी अदलिया ने आज फिर जीता है। मुज़ाकरात तो अभी जारी रहेंगे, क्या करेंगे आप? थोड़े दिन है, वो तो खान साहब की डायरेक्शन थी कि आपने जारी रखने हैं। मुज़ाकरात का भी आप हाल देख लें, कल जो ड्राफ्ट दिया गया उसमें से हुकूमती बयानिया नहीं बन सका हमारे ख़िलाफ़। हम कहते रहे कि आप हमारी ज़ुबानी बात को काफ़ी समझें, वगरना हम जो लिख के देंगे वो बर्दाश्त नहीं होगा।
اس کے اندر آپ کو کوئی لوپ ہول نہیں ملے گا. آپ کے NRO کے بیانیے کو ہم وہاں پر زمین بوس کر دیں گے. کل اس ڈرافٹ کے ساتھ ہی چیٹیں نکلنی شروع ہوگی. اب مذاکرات میں 7 دن انہوں نے مانگے ہیں. 7 دن میں اگر جوڈیشل کمیشن کے اوپر پرنسپلی ایگری کرتے ہیں تو پھر تو TORs کے حوالہ سے ایک میٹنگ ہو سکتی ہے. اگر ایگری نہیں کرتے تو دین دیر ول بی نو میٹنگ. اور اگر میٹنگ ہوتی بھی ہے تو کٹ آف ڈیٹ ان تمام مطالبات کو پورا کرنے کی 31 ہے, اس سے آگے نہیں جائے گا. پاکستان کے ہر اس بندے کو ملی ہے جو سچ بولتا ہے, جو نماز پڑھتا ہے, یا جو چرچ جاتا ہے, یا جو کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو, لیکن وہ چور نہ ہو, وہ قاتل نہ ہو, وہ بدماش نہ ہو. یہ سزا ہر پاکستانی عورت کو ملی ہے, ہر بچے کو ملی ہے. ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارا نام شریف یا زرداری چور ہو, 16 ارب کے چور ہو, ملک کے قاتل ہو, بیوی کی شہیدوں میں آپ شہید ان کے ساتھ ہو, تو آپ کو کچھ بھی کوئی نہیں کہے گا. لیکن اگر آپ نے ہمت کی پاکستان کو ٹھیک کرنے کی, پاکستان کے حق میں کھڑے ہونے کی, ایبسولوٹلی ناٹ بولنے کی کہ ایران اور افغانستان سے ہماری سرحدوں سے جنگ نہیں ہوگی, تو آپ پہ کیس ہوگا, آپ کو سزا ہوگی. پرواہ نہیں ہے. میں نے کل بھی یہ کہا تھا پشاور ہائی کورٹ میں, آج دوبارہ کہہ رہی ہوں, عمران خان پہ یہ 200 اور کیسز بنائیں گے. صاحبزادہ صاحب ہم سارے آخر تک کھڑے رہیں, کیونکہ لڑائی PTI کی نہیں ہے, لڑائی پاکستان کی ہے. پاکستان بچے گا کہ نہیں, یا یہ زرداری بچے گا اور نواز, اور یا پاکستان. ہمارا فیصلہ بہت دیر ہے, ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا, یہ سزا آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کی جو حلف برداری کی تقریب تھی اس کے قریب سنایا گیا ہے تاکہ بتایا جا سکے دنیا کو کہ عمران خان جو ہے وہ کرپٹ پریکٹس میں ملوث ہے؟ بیٹا یہ اتنی شرم کی بات ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد امریکہ سے کھینچ کے لے کے آتے ہیں. ان کے ماں باپ جوتے پالش کرو, ان سے پوزیشنز مانگو, ان کے تھرو ووٹ آف نو کانفیڈنس کرواؤ, رجیم چینج کرواؤ. خدا کا خوف کریں. سجدہ اس رب کو ہوتا ہے, بائیڈن کو نہیں ہوتا, باجوہ کو نہیں ہوتا, ٹرمپ کو نہیں ہوتا. ٹرمپ ہمارا کیا لگتا ہے؟ وہ آدمی ہے, وہ کہتا ہے امریکہ فرسٹ, اور ہمارے والے کہتے ہیں پاکستان. کیا کہتے یاد ہے اس میں کہ سندھ کھپے, پیپلز پارٹی کھپے, لیکن پاکستان نہیں. ہم میں فرق ہے منافقوں میں, ہم وطن کے لوگ ہیں. عمران خان ہمارا لیڈر, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن جواب بھی اس رب کو ہے, یہ زمین ہماری ہے. تو پھر کیا لگتا ہے اب جو آگے مذاکرات بڑھیں گے وہ کن پوائنٹس پہ آگے بڑھیں گے؟ خان صاحب نے صاحبزادہ حامد رضا کو 2 پوائنٹس دیے. بے گناہ پاکستانیوں کو نکالو, اپنا خان نے بات نہیں کی. اور دوسرا 9 مئی اور 26 نومبر کو جو ہمارے بچوں پہ ہاتھوں پہ سنائپر سے گولی چلائی گئی, ان کو جانوروں کی طرح حلال کیا گیا. جس طرح ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کا ہمیں جواب چاہیے. بس سمپل از دیٹ. کوئی مذاق ہے؟ ابھی نندن کو بشن کو چائے پلاتے ہیں اور پاکستانیوں کو گولیاں کھلاتے ہیں. آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ نامنظور 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 ایک سے سارے ساتھی بات سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی جرأت کو سلام. آج ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو فیصلہ القادر کا آیا ہے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. ایک کیس جو کہ جس کا وزیر اعظم عمران خان صاحب یا بشرا بی بی کا کوئی تعلق ہی نہیں, اس میں ان کو انوالو کیا گیا. یہ کیس تھا نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ اور ایک پرائیویٹ بزنس مین کے مابین. وہ رقم پاکستان میں آئی ان کی اپنی ڈیل کے تحت اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی, کیونکہ NCA برطانیہ نے کہا کہ اس ڈیل کو خفیہ رکھیں. سپریم کورٹ پاکستان میں آتی ہے رقم, کوئی سپریم کورٹ بہار یا آندھرا پردیش میں تو نہیں جا رہی. دوسری اہم بات, سپریم کورٹ سے وہ پاکستان کے خزانے میں آتی ہے رقم. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا, بشرا بی بی صاحبہ کا, القادر یونیورسٹی کا سے کیا تعلق؟ وہ ادارہ جو کہ سیرت نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تعلیم و تدریس دے رہے ہیں, اس کے اوپر بھی یہ لوگ اس کو متنازع بنا رہے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ فارم 47 کی حکومت
इनसे कोई अच्छा काम तो होता नहीं है। इन्होंने ये पैसा बाहर लेके गए और एक शख्स जिसने शौकत खानम अस्पताल बनाए, जिसने अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाई, जिसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, वो इनकी ज़ात में और टारगेट में आ रहे हैं। हम लोग इस चीज को रिहा करो, रिहा करो। आखिरी बात सुन ले इमरान, तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर, तेरे जानिसार बेशुमार रिहा करो। आखिरी बात अभी सुन ले कि हसन नवाज से पूछे कि वन हाइट पार्क उसने जो बेचा उस बिजनेसमैन को, तो हसन नवाज ने वो पैसा पाकिस्तान से कोई इत्तेफाक फाउंड्री के सरिये और स्टील से जाके बरतानिया लेके गया था, खच्चरों पे लेके गया था, गधों पे लेके गया था, ऊंटों पे लेके गया था, हुंडी के जरिए लेके गया था। पहले वो तो बात, उसके बारे में वो बात करे ना। इन लोगों को शर्म नहीं आती, हम लोग कंडेम करते हैं। उमर अयूब साहब, तेरा यार मेरा यार, क्या इस इल्जाम पर ना वो उमर अयूब बागी साहब ना क्या गद्दार, उमर अयूब साहब ना वो बागा ना बीमार। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कैमरामैन इब्राहिम के साथ hotline.pk, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।